Sir Winnie, first of all, diin nagwa ang istorya nga may foreigner ka nga pasudlon di para ibaklon ang CENECO? Well, it was posted, no? Sa Facebook. Pero kung magamuna, siya doon naman ka ang ilang the figment of their imagination wala. Sobra naman yung kataas. Sinugid ko yan ang kakontak sa foreigner. Ano, sinong kontak ko? CIA o ang IMF World Bank, no? Siguro, tungod nga isa ako sang pinakamabaskog nga kritik sang CENECO, base himu-himuan nila sang istorya, no? Nga muna. Kag magsiling ka nga ibaligya ang CENECO, nobody can sell CENECO. Not NEA, ARC, nor DOE. Ang maka-decide how to dispose CENECO are the general membership. No? Pero dyan ay pa, wala ka upod nga foreigner di subong pagkadto man sa DNX, no? Ipa-check tabi badge, may ara kano o base Israeli ni sir? Ay danay. Do hindi do Pinoy man yung ato sa gwapo. Now, why do you think? Why these insinuations against you? Siguro, Julius, modesty aside, tigintunan ko niyang power industry mo. Mga 3 mga katuig, ako nga tuon-tuon. 3 lang, ha? No? Nabalaan ko. Oh. Masiling kabi. Masiling siya nga may frequent ang brownout. Number 1, ang aton infrastructure, antiquated na. Ang aton mga electricity lines, overheated na siya. Kag it has reached its maximum capacity. Ang aton transformer, ang aton mga substation, wala sang maintenance. Kung maglupok ang transformer, kayon. Pero anong ginhimo? Imbis mabakal ka sa bagong transformer, i-rewind. After several months, kung di malupok man sa gyapon, because the bulk of the money went to the exorbitant salary increases, fat bonuses, and allowances of the supervisors and confidential employees, and also of the rank and file. Amo na ang ginako nila nga mismanagement. Mismanagement man gina. Napamper, Julius, kung sa na-spoil ang mga empleyado sang CENECO. Imagine kung supervisor ka, mabaton ka mga 50,000 a month. Basic mo lang na, may 8,000 ka pa nga rice allowance, 4 ka sako nga bugas, kung maubos mo na sa bulan, plus pa sa iban nga mga 13 month, 14 month, 15 month, you will be earning about 70,000 a month. Pang-executive na iya, sa bangko ko na iya pusing, no? So what I'm trying to say is, instead of helping CENECO to recover and to enhance the operation of CENECO, it is unfortunate that the employees of CENECO, particularly the middle management, are the one killing the goose, no? That lays the golden egg. Middle management, you're referring to supervisors? Yes. All right, sir. I'll go to that later because what is very interesting, si Mr. Wennie Sancho is not any jack in the box nga gulpi nagtuhaw, no? He is a noted labor leader in Negros Occidental. In fact, he used to represent the workers sa RTWPB. But that is a very interesting observation. Now, this interview with Mr. Wennie Sancho, who is representing Power Watch Negros, is part of investigations. Investigations is our focused and in-depth reporting project on the issue confronting CENECO. And it is brought to us in part by Grace Pharmacy, barato nga bulong kag masaligan, Mersey Pasalubong and Jinkes Kitchen, Empanaditas. Sir, I'll go to your basic stand on the proposed JVA. Offhand, nakita mo na ni ang letter, wala pa? Wala ko kita sang letter of intent. But, nag-research ako kung ano ang mga basic principles sang joint venture agreement, not necessarily sa power industry. Ang mga basic principles yun lang.
To my understanding, magsiling ikaw nga joint venture agreement, it is the joining or combining of assets, personnel, equipments, no, and all properties, no, in order to level up the operation of a particular company. For example, ang CENECO, buligan siya sang more power in order to level up its operations, how to lower its systems loss. Sa Iloilo, sa ako nabalaan, ang systems loss nila by 2020 was 30%. After 2 years, sa 2022, kinpapanaog sang more sa 2.2%, no? In 2 years? No. In 2 years, 6 point something percent. But that's less 24%. From 30. Kada ko gigitama amo na problema ta sa CENECO ang ginatawag na system loss, no? Kaya nga if you're paying 20 million a month for our system loss, din makadto ang imo nga kuan man nga kompanya, no? Correction lang, no? System loss was reduced from 30% in 2020 to 6.6% in 2022, no? Sa 2 years. Julius, last year ang inbayran naton sa system loss 170 million. Tisubong mo na. And I had the general manager diri nagligan, and he confirmed that we are paying something like 5 to 7 million a month because of systems loss. But ang systems loss, hindi man lang na kay siling sa pilferage, no? Kundi ang bottom line niya gidna, ang mga kuan mga antique na bala, no? Ginambal man gani ni Antonio Lapore, may ara gay sa bago transformer nga mga 40 years old na. Yes. Yes. So it only shows na dapat ako on sang CENECO, particularly mga supervisors, that there is a need, no, to rehabilitate CENECO. Kinanglan nato ng isa ka reliable partner like More Power and Meralco to ang akon sinagani nga comparison, Julius. The joint venture agreement is like a life-saving mechanism nga gin-apply nimo sa CENECO, because even if it is not ailing, kamatamat na siya, financial hemorrhage ng iyang status mo. And the consumers will be suffering most, no, if there is no intervention. So kung mo, based on your example, ang joint venture can be like ACPR. Gaan mo cardiopulmonary resuscitation ang isa ka pasyente. Yes, sir. No? Para nga maumpawan siya. Kag ang joint venture agreement, no, should be exposed to the full light of public scrutiny, no. Antes naton batunon. I would like to think nga ang joint venture agreement, ang mga primers hindi man lang siguro lawag mga tao mo. So ang content niya I am sure above board, and it does not violate the law. And but ang disclosure, isn't it required by law? Ang disclosure sang agreement required by law. May kuha na siya na ading confidentiality, no? Non-disclosure. But unless kung i-order sang court, kag may pwede ka matagaan sang kopya. But by the time nga i-discuss na nila ang joint venture agreement, pabalon gid nila ang konsumidor. And from what I know, sa this coming 13, may ara meeting ang More and CENECO. Diri ata na mabalaan, no? Kung bala ning gid ang kaundan, no? Kay ang isa ka joint venture agreement, isa ini ka paagi mo para bala nga mabuligan, no? Ang isa ka kompanya nga nagapalay-palay, no? Buligan siya sang isa ka proponent, no? In this case, ang CENECO buligan sang More kag sang Meralco, no? Ang pamangkot naton dira sa nagaupuner, anong mulain dira, no? Ano ang
ang ilang rason pirme nga privatization and then mataas ang bilis ng kuryente. Ang bilis ng kuryente, ARC na yung ma-decide. Hindi man kay sila nga ang consumers. But for the majority of consumers who had been suffering for so long a time due to the dismal failure of CENECO to provide affordable, reliable, and efficient power supply, kinanglan gid nga may intervention. In this case, may ginatawag kita nga joint venture agreement for CENECO to level up its operations for the good of the greatest number of consumers in the franchise area of CENECO. Allow me to break down, sir, sang imo nga ginaplastar subong no kay I think it's very important para nga mahatagan ta emphasis. You are watching Mr. Wennie Sancho of Power Watch Negros, and we would like to thank our sponsors, Falcor Marketing Corporation, Bread Bite Bake Shop, Basket Bacolod, and Dobinsons. Sir, efficient, reliable, and affordable power. Dapat amuni ang ihatag sa CENECO nga nag-fail siya. Na-failure ang CENECO, number one, mismanagement. Wrong priority. Ang priority, salary increases, bonuses, and other allowances. You can just imagine, ang ilang bonus ng December, 80,000. So, Sino na kada empleyado? ang mga supervisor, tigin question ko na sa NEA. Nagsabat ang NEA nga wala pa gani matapos, kaya gina-evaluate pa nila. So, panubuan. I think daw 25 lang ang naaprubahan. No? And then, nga hindi, makabakal ang CENECO sa mga bagong equipment para nga ma-improve ang iyang performance. Kay tungod, the bulk of the budget goes to the perks of the supervisors, managers, and other employees, no, to be more candid about it, no. Ang isa sa mga kamangdanan nga napurdoy ang CENECO amo ang dalagko nga mga sweldo allowances kag bonus sang mga supervisor. Amo na gani nga nagaupuner sila out of their fear that they might not enjoy the same exorbitant salaries when there is a takeover by virtue of the joint venture agreement, no? Pero kung nagasiling sila, Julius, kaya ang rescue labor union mo, siling nila. Pero sa 30 anyos kung experience sa labor movement, wala pa kuya kita sang labor union na ginupod mo ang supervisor ka confidential employees. Sir. What's the problem with that? Supervisors can organize their own union separately. Hindi, ang rank and file lain man na. Ini ang mga confidential employees, hindi ganit sila included sa CBA. Confidential mo. During the inclusion and exclusion period sa certification election, ginapain ini ang mga confidential employees. Kaya hindi sila pwede maka-interest sa union. Now, ang pamangkot. Because of the nature of the work. Confidential. No? Ang pamangkot karon. I hope, no, if they are listening, mamangkot lang ko sa inyong registration sa Department of Labor and Employment. Is it an association for mutual aid and protection or an association for purposes of collective bargaining agreement? Kaya kung hindi ka mo association for purposes of collective bargaining agreement registered with the Department of Labor and Employment, wala ka mo legal standing. Because in the first place, hindi man ka mo consumers mo. Nag-resign na ni sila. Ito balang kaso sancture na ma-form sila union. You can form a union provided you resign from the cooperative. Di ko nag-resign ka, kundi hindi ka na MCO, hindi ka na member consumer owner. You're referring to the confidential employees? Yes, supervisor, the rescue union, no? Na gina-allege nila nga labor union. So how will you describe rescue, subong sir? Questioning this JVA? Ang butati, amo gani. Ano siya, wala sa legal personality? Ano nga prestada? Kung ka-question sila,
In what capacity? As consumers? They are not consumers. As supervisors? If their union is a legitimate labor organization, di tanawon ta pa na, no? Kay base kung ginamit bala nila ang labor code nga pwede nakaupod ang supervisor kang confidential employees, but strictly speaking by the labor code hindi pwede, no? Kita mo, there is only one exclusive bargaining agent of CENECO, and that is pure CENECO Union of Rational Employees. Rank and file. Oh, sila ya. Ano ko mo ya? Another union. To my mind, Julius, ginakomodate lang ni siguro sa management. Daso nang ilang mga increases na salary standardization ng NEA. It was not acquired through the collective bargaining agreement. Because hindi sila recognized as a sole bargaining agent. Hindi, isa lang. Cure lang. Ang supervisor, pwede pa ya. Tingangin upod nila sa confidential union of employees, responsible supervisors, and confidential union of employees. No? Dira lang na ako na nahibalaan, no? Pero ti isitol ta na iya kay ti kuha na mo ning representation issue eh. But wait, I have to add that you are familiar with this because you've been labor sector representative to the RTWPB for pila ka years? 26 years, no? Ti sa labor siguro mga 30 years. Ti ang labor code mo ng Biblia sang labor leader, no? Ti mo dito aside medyo na nahibalaan ta man na, no? Pero sigurado gid kuya ang ila pagpamatok, which I respect of course, no? Tungod sang ila apprehension nga base hindi na sila ma-rehire, madula ang mga dlagko nila nga sweldo. But I would like to assure them nga sa GBA, sa mga principles ng GBA, may provision ginaya. Payment provision for those who will retire, those who will be separated, and provided they are qualified, they would be given preference in the rehiring of the company from which they were separated. Kaya kung hindi mo na pagbutangan ang joint venture agreement sa amo nga provision, ni anti-labor. Anti-labor siya. No? Tumiya, sigurado ako nga sa principles ng joint venture agreement, ara gid na nakabutang. No? After na determine abi kung ano ang shareholding. So dapat ni Julius, hindi ni pakulba ang mga supervisory kag mga confidential employees, labi na gid kung nagambal sila nga legitimate labor organization sila. Kaya nga dapat may ara sila ginatawag nga union security clause. In case of sale, merger, joint venture agreement, the successor employer shall respect the terms and conditions of the collective bargaining agreement between the union and management. Di ko mayara kasi nga provision, nabi nga kulbaan ka. Kag on the practical side, nabi Julius, kung ikaw sa lugar nila, upiran ka bi 200%, 300% separation or retirement. Hindi ka pa, no? And then may preference nga i-rehire ka. Kaya man in fairness man sa CENECO, hindi naman sila mangita tao para trainingon nila mo. Kundi ato yung ara na dangadaan kag qualified, kag deserving is the word, no? Ti kung mga tamaran kag ligoya, way nadas laya lugar sa CENECO. But are you already saying nga pabor ka sa JBA? Kung makita na naton ang kaunda, no? Ang inambal na kon, ideal conditions ni. yes, if the terms and conditions of the joint venture agreement are intended to advance the welfare of the consumers, to protect the rights and welfare, and provided that the conditions cited, no, 24/7 efficient service, no brownout, no power interruptions are there, we will interpose no objection. It is only now that someone has spoken to me, at least, diri
has spoken to me with clarity nga may issue gali subong. It's actually an issue of inefficiency because ang interest ng consumers is being sacrificed in favor of what you have termed as spoiled and pampered employees. Yes. No? Kay sino interest dapat ang mangibabaw? The interest of the consumers, because the lifeblood of the consumers, of CENECO rather, are the consumers. Kundi sila magbayad. Kag above all, magsiling ka, nga ginatawag pagta nga MCO man, member consumer owners. No? Ano aton nga proof that we are owners? Anong nakuha mo as an MCO? MCO ka hindi? Di ako MCO kay kuan ko, consumers ako sang CENECO. Ano gid sir nga benefit ang nakuha mo sa CENECO? Wala kada Disyembre, ang rapol lang siguro, kada agma, no? Pero bisan bulpen, may manig pangatag ang CENECO, no? So, siguro, panahon na... Why man patronage refund? Why kay hindi man tayo kooperatiba nga registered there you go. CDA mo. PD 169, if I'm correct, no? PD 169, and then, it is a non-stock, non-profit corporation under the supervision and control of NEA, no? Sir, ari balaw kay inagin mention mo, ang going by the arguments ng naga-oppose sa subunga, isa lang gid ang very outstanding subong ma-privatize ang cooperative, ang CENECO. Kung privatized malain, anong nature sang CENECO subungaw? Hindi ka man magasiling ang CENECO 100% public na siya. Kay number one, diin gabayad ang inabayran sa mga employee, SSS. Yung social security system ni private company ka. Ikadua, gabayad kita bat? Value added tax. So, ang buot sing ganon, CENECO is an institution imbued with public interest under the supervision and control of NEA. No? But it is not purely masilig sila nga i-privatize. Paano mo privatize? Private naman daan Why are we afraid of privatization, Abe? If we are to talk about that. Amo man ang hindi ko maintindihan, ang nakita ko sa mga privatized electric cooperatives or distribution utility, efficient sila kaya stricto mo. Number one, ginahalungan sang kumpanya, pero abis ang more, ginahalungan nilang ilangalan, kaya ang ilang track record, maayo mo. No? So, ginahalungan nila, that is why, kung GBA na yan, joint venture agreement, wala na niya under the table, no? Hindi na niya makahampang sa tawag ni unscrupulous power supply agreement, no? Kaya sa tutuod lang, Julio, bisan sa Manila, naghambal gin man niya ang mga otoridad mo. The transaction, the transaction between the board of directors and the power supplier has become a business. Kala-kala na iya. Ugaling, it is very difficult to prove. Hindi kagid why man resibo. Anon mo na kung ano nila sa bangko, no ba? But it is given na may ara gid siya may under the table amo na nga mahal ang balayran sa kuryente. Mag-transactions ng power supply contracts. Dira sila nagakuha na. Bisan mag-isa kasi timo lang kada kilowatt hour, no? Ang allegation gani daya 2.5 for every megawatt na kuha mo. 2.5 million. Allegation lang na yan. Allegation. Wow. So, kung gusto na man ba? Kung gusto naton, Julio, sabi nga magtinlo ang CENECO, kag mag-operate siya as a decent and utility that would serve the people, why not give the chance to the joint venture agreement, no? Pero kung may nakita ko yung provision sa joint venture agreement which is grossly disadvantageous to the consumers, I'll be the first to reject this joint venture agreement. Ang akon ginapaabot, sir, because of the kainiton blas ang issue,
may matabo sini ba si italtal tabla sa cross after si Manasansa tungod sining aton nga discussion. But anyway, this is part of our mandate to inform people about the various positions, no? Sa sining issue. Kaya dapat debatihan tanin mo. Correct. Hindi ya pwede nga kami lang ya ang maayo. Kay may ara mga grupo nga para sa sila lang insakto mo. Dito hindi man guruan mo na. Diba? Duha ka bagay subong sa tapos ng Semana Santa, no? Duha ka bagay ang ginagamit nga bagat subong mo nga tinaga. Privatization kag for the people. For the people. Ang pagtanaw nila, misunderstanding ang nakita nila sa joint venture agreement. Why nila gin tanaw ang beneficial abi, no? nga side, no? So privatization, o kinatuya ang isa gani ano to hambal mo? Ang for the people ngati hindi ni for the people ang JVA. Ano ang alternative nyo? Pagwantahon nyo lang kami sa tinuig na namon nga pang lightning da kag tanan nga inconvenience nga ginatag sa amon dekada na. Pagwantahon nyo lang kami tungod nga ang inyo nga opposition amo ang inyo nga itulod, no? May right mag-oppose, pero please do not impose your opposition to us because we understand, no? There are 210,000 consumers in the franchise area of CENECO. About 61% of that is in Bacolod City. Ako una ton, ang kinanglan sang household electric users kag sang aton business sector nagtaas ang demand. Di ko na mo lang gyapon ng CENECO paano yun na ma-cope up karon. So somebody has to come in, no? And according to Attorney Laporin na overgrown na sang CENECO ang iya initial mandate, which is to provide rural electrification. Ang challenge now is how to provide reliable, efficient, and affordable power supply to a franchise area that is modernizing. Correct. So kung amo lang ni co-op level pang rural electrification ka lang, can you actually respond to the needs ng imong franchise area? Amo gani nga ang akon dira nga pagtanaw, Julius, applications ng state-of-the-art technology and gadget that would revolutionize the power industry, no? Pero sang ginatawag na SCADA, supervisory control and data acquisition. May SCADA man ako, no? Pero not operational, no? Pilang gastotas na? Sa dako sang bilis na. Inabalang pagka-brown. That is actually data management Information tech na. Correct. Pero sinabi May ara kita sina. Ha? May ara kita sina. May ara kuno, bro, hindi siling nila. Pero sinabi pag brown out, kundi ba spot mo to, kapula to. Balaan mo na kundi ang brown out. Kaga ikadua ining ang aton mga infrastructure kinanglan na gid niya isdan kung hindi mo ni pag ang akong gani simple example, Julius, sa mo kung maintindihan las mga pumuluyo kung sa mga salakyan ang CENECO loss compression na. Kinanglan mo ni overhaul. Karon imbis nga i-overhaul mo, ginkuha mo lang ito yung alternator nga mo naghaboy sang kalayo. Imbis mabakal ikaw sa bagong alternator, gin-rewind mo. Sa prangka nga istorya, sir, subong, tungod sang sitwasyon sang wiring ta, kag tiway pataskada, kada kita ko tuko sa balay, ginakulbaan ko. Brown out naman ni karon mo. Di correct. Ito, kung makasulod ang tuko sa linyada, kung na mo ining overheated na mo, nalabot yan ang iyang maximum capacity, wala kita di sang mobile substation. No? Wala. Oh. Di, kung may duwa ka lang ka mobile substation, pag brown out to sa amon abi sa barangay Granada kaya hindi madisponihan, arangkada na dayon to. So while gina-repair may kuryente, diriya wala. Di why ta di. Amo pa ng isa na ton. May arita di lifter na lang ang isa ta ka lifter ara kuno sa ilang bodega niya hindi nang ginaparkingan nila. Why mamagamit to, Julius, kay ang sangkad sang yang aroy da hindi kay gos dalanta. Seriously.
Di nga mo naging bakal nila, oh. Kabalo sila nga. Yeah, because may specifications na nga kinanglan i-comply. Di mo na gani, kadamo sang kamalamalahan, kag mga milagro sa CENECO, nga dapat untaton. Kaya nga, ang nagabakho ang mga konsumidor. Samtang, ang mga supervisor, mga manager, mga confidential employees, mayo ang ilayang kuan. Busog sila yan, no? Ginhimo nila, sorry to say, ginhimo nila gatasan ang CENECO. Matuod na ya sa kadugay ng panahon. You're talking about supervisors lang or rank and file? Mayara man mga rank and file nung nadala man, no? So, please, no, ang samon lang, gusto na, no? Tagaan. How do you find that? Siyempre, ang beneficiary workers, but you as a labor leader, ano yung imo nga impression sina? Di ba ang ginambal ko kayo na? Do not kill the ghost that lays the golden egg. If you will organize a union, it is not intended to kill the ghost that lays the golden egg. Kamu daya sa CENECO, kamu ang kabangdanan nga ang dali na lang mapatay ang ghost that lays the golden egg kaya nasubrahan kamo sa inyo mga benepisyo. Bisan may evaluation da, mabalaan tagi jay. Pila ang basic sang rank and file, pila ang basic sang supervisor. Anong information mo, sir? Ti ang rank and file basi kadlagan mga 20, no? More or less. Ang supervisor 50 plus. Ti may mga plus pa na mo. 13 man, 14 man, basi may 15 man. May 8,000 pa nga rice allowance. A month. Oh. Pre-hospitalization, 100%. Ang butsing ganon, mag-ubo ka, pwede ka nakapa-hospital, bayran ka sa CENECO. That is what I call, or I would call, abuse of management prerogative. Di, kaluyag lang na yan ang labor union, Di wala na sir kakadiskubrehan every time may audit kada tuig? Wala saan? Wala na kakitaan every time nga may audit? Di, kitaan man na nila, but they are looking the other way. Kaya manti, kung ano ang mga kapaltahan sa babaw, hipos man lang ang rank and file mo. So kung ang rank and file man niya, masiling slati, inyo ganit daya, palang ginagamit nyo, mundi ako sarita lang no? Muna daang go ay bala, hindi naging manaya madinaya no nga kadamo sa mga alleged graft and corruption sa CENECO. So I think it is high time no for us to stop this and give a new face no dagway kag mandate ang CENECO para ang madason bala Julius nga mga the next generation of consumers will not blame us no. Hindi sila magambal sa aton sa panahon nyo. Huwag nyo man ginaway ang diretso sa mga konsumidor. Pero kung ginaway naton, bisan huwag kita nagdaog totally 100%, at least, gintagaan tas labla, gamay nga, breathing space, no? Nabala, Julius, nga kanami, isang tulog mo sa alas 2, alas 3 sa kagaon, gulpi lang, ma-brown out. Saan mo nga kainiton? Oo. Ay sus. Ti, kay nag-aircon ka. Kinanglan mo, mag-aircon mo. Ti, saan pa na iyamakwan? Kundi natublag ang inconvenience bala no imbes tani nga comfort inconvenience ang naguma naton instead of light there is darkness no so panahon na dapat nga ibalik sa konsumidor ang CENECO. Sir, ang imo gina-discuss subong these are practical problems, di ba? Practical ang problema sa inefficiency sang hindi stable nga supply kag ang hindi affordable kon kaisa nga bili sang kuryente. So these are practical problems. Do you think ang JVA can provide practical solutions para dire? Precisely, no, because under the GBA, all power supply transactions should undergo competitive selection process. Sa naglaliga dyan, emergency purchase sila Tapos sa extension, amo nang ilang ginahimo. By this time, I think the proponent or the partner, no, would not agree nga may hawsyaw pagyapon ng ilang mga transaction da. It would be done in a legal procedure and with check and balances on both sides to see to it that the
high amount of payment being paid by CENECO consumers should be equivalent to the efficient service that the CENECO would render to the consumers. So meaning ang debate nga ang privatization nga para sa iban nga grupo is part of neoliberal policies, ang debate sa kapitalismo kag sosyalismo hindi makasolve sini sa mga problema ta. Kung nagyanta naman siguro sa mga tanan nga mga debate tanan nga mga isom nagyanta man na. But for now, for all intent and purposes, how are we going to solve the problem in CENECO kung magsali lang ta dito tagyapon ang diretso ta sa kapitalismo tanan-tanan nga mga ismo tagaan ta ni sang ligwa kay kita man gyapon yung magwanta mo kabalo ko nga may mga tao sa CENECO nga doon isla kaulyon sa akon nagainit ang ulo nila sa akon ti inyo mo na diretso ya. But as long as makamanage ako, I would try my best to advance the welfare of the consumers. And along with that, I would like to inform the public. Yes, sir. Mapa-imprinta kami sa basic principles of joint venture agreement. Iupod namon dito ang gina-print sa Facebook, opinion sang isa ka tao bahin sa joint venture agreement. Kung may panahon kami, ilibot na mo nag-ipanghatag sa barangay level. Kaya nga, Julius, nobody seems to have in mind to educate the consumers about the joint venture agreement. Principles, sino mo brasin ang board of directors, ang mga secretariat ng CENECO. Mas mursoy ni grupo nga naga-oposisyon, mahimo nila But if they cannot, then we will start with that initiative. All right. Now, sir, ang isagid ka primary features ang opposition to the joint venture agreement is this, very simple. Basta private gani, hindi mapunggan ang rate increase. What can you say about that? Ang rate increase siya, ARC mo na ang determine? Hindi niya pareho sa Tiangge kapag bugtaw sang tag-iya. Sige, boss, pasaka ko, presyo sang mani. Hindi mo na? Hindi. May ARC. And then pagkakit, ano sila sa ARC? Reasonable and just rate. So meaning, ang bisan mag-GVA pa, halimbawa, hindi niya nga basta-basta lang makapasaka sila? Hindi. Arbitrary na iya. Kung I don't think ang mga proponent gubaon nila, promisa nila sa tao nga lower the rate of electricity 24/7 ang efficient service kag if possible no power interruption ang ang ginatawag naton nga price of electricity that is why gani renewable ang gina-recommend kay kung magdepende kita sa ginatawag coal ang sa world market siya ang coal ya saka naganubo daw gasolina man lang deregulated ang sang coal. But for CENECO to join this joint venture agreement, tika nang lamang bukas man siya sa ginatawag renewable energy. Alright. Now, finally, sir, ano as of now ang imo gidya position sa JVA and what should the viewer nga consumer under CENECO think about this? Samtang nga gina-discuss pa lang. Well, my position is that Power Watch Negros is open sa joint venture agreement. If the joint venture agreement contains provisions that would advance the welfare of the consumers and respect the rights, but most of all, that the joint venture agreement would come as a tawag naton bala saving mechanism to the perennial problem of CENECO karon kung pamatian talang niya ang privatization kag iban pa nga issue, we cannot move on why not give joint venture agreement a chance if we have already read the
substance, no, of this agreement. Kaya Julius, dalon pa ni sa debatihan pa ni sa tawag naton consultation mo. Base may ara pa kita referendum. And it can even go to court. Yes. Kagdason, ang ano pagit siniyang crucial sa AGMA. Annual General Membership Assembly. Ang ako panawagan sa mga konsumidor, we need your cooperation in understanding what is a joint venture agreement, no? We will be distributing materials, no, for you to understand. Daw bilang education ni siya, Julius, pero limitado lang. Kasi wala resources, no? Itap na lang namon ang mga barangay captain who are willing to join us in giving an atmosphere that is conducive to the joint venture agreement as proposed by More Power Corporation and Meralco to CENECO. On that note, Sir Wennie Sancho, thank you so much. Salamat.